बंधुगण जदि मु कहे आपण जहाकू जीवनर सत्य बोली भावुछंती सेहिटी संभवतः संपूर्ण सत्य नुहे। जदि मु कहे मृत्यु शेष नुहे। जदि मु कहे आपणक दुख भय अशांतिर समाधान आज हजार वर्ष पूर्वर कुआ जाई सारिछे। हाँ, सेही अमूल्य ज्ञान लुचिछि श्रीमद् भागवत गीतारे। कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे जेतेबेले अर्जुन निराश रे भांगी पड़िथिले सेतेबेले श्रीकृष्ण तांको कहिथिले एमिति किछि कथा जहा केवल अर्जुनक जीवन नुहे समग्र मानव जातिर जीवन बदलाई दे पारे। आज आमे जानिबा आमे किए, दुख काहींकि आसे, मृत्यु परे कौन हुए एवं जीवनर सबुठारु बड़ रहस्य कौन। वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण शेष रे आपण एमिति एक सत्य जानिबे जहा आपणक जीवन को देखिबार दृष्टिकोण बदलाई दे पारे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। बंधुगण आम जीवन रे सबुठारु बड़ प्रश्न हेउची मु भल लोक होइथिले मध्य मो जीवन रे एते दुख काहींकि। केबे निज लोक छाड़ी चली जाते, केबे परिश्रमर फल मिले नाही, केबे मन भांगी जाए, आउ केबे लागे सबु किछि थाई मध्य किछि नाही। किंतु गीता कहे दुखर कारण पृथ्वी नुहे, दुखर कारण हेउच आमर आसक्ति। आमे जेतेबेले कोनोसी वस्तु व्यक्ति किंबा फल सह बहुत जड़ित हो जाऊ सेतेबेले भय जन्म नहीं थाए, हराइबार भय, आउ सेही भयरु जन्म नेउछि दुख। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिथिले तुमर अधिकार केवल कर्म उपरे अछि, फल उपरे नुहे। एहार अर्थ निज कर्तव्य कर किंतु फल को नहीं चिंता कर नाही, कारण फलर मालिक तुमे नुहे, सेही परमात्मा। जे दिन मनीष यही सत्य को बुझी जाए से दिन तांको मनरु भय दूर हो जाए। किंतु एठी आउ एक बड़ रहस्य अछि, मनीष जन्म नेउछि काहेकि, आमे बारंबार एही संसार को काहेकि आसुछु, एहार उत्तर गीतार परवर्ती ज्ञान रे लुचिछि। जदि आपण एही प्रश्नर उत्तर खोजुछंती तेबे आजिर एही वीडियो आपणक जीवन बदलाई दे पारे। कारण आज मु आपणको कहिबी एमिति एक रहस्य जहाकू हजार हजार वर्ष पूर्वर कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिथिले। सेही रहस्य हेउछि मो किए, मो जन्म काहेकि होइछि, मृत्यु परे सबकिछि शेष हो जाए कि। एही प्रश्न गुड़िक केवल आपणकर नुहे, हजार हजार वर्ष पूर्वर कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे अर्जुन मध्य एहीपरि प्रश्न रे घेरी जाइथिले। हातरे गांडीब थिला किंतु मनरे थिला भय, आखिरी लुह थिला, हृदय रे थिला असंख्य प्रश्न। सेतेबेले श्रीकृष्ण जेउ ज्ञान देइथिले सेही ज्ञान आज भागवत गीता नाम रे समग्र विश्व को आलोकित करूछि। एवं गीतार प्रथम रहस्य हेउछि आपण एही शरीर नुहंती। एही शरीर दिने नष्ट होई जिवो किंतु आपणक आत्मा केबे नष्ट हेबो नाही। श्रीकृष्ण कहिसंती आत्मार जन्म नाही, आत्मार मृत्यु नाही, एहा अजर अमर एवं शाश्वत। जेपरि मनीष पुराणा वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र पिंधे सेहीपरि आत्मा पुराणा शरीर त्याग करी नुआ शरीर धारण करे। भावंतु जदि आमे आमर तेबे आमे मृत्यु को एते भय काहेकि करूछु। जदि आमे आत्मा तेबे दुख आमको एते काहेकि कष्ट देउछि। एहार कारण हेउछि आमे निजर प्रकृत स्वरूप को भूली जाउछे। आमे निजको शरीर बोली भाबुछु किंतु गीता कहे आमे तुमे शरीर नुहे, तुमे सेही चिरंतन आत्मा जहाको अस्त्र काटी पारेनी, अग्नि पोड़ी पारेनी, जल भिजाई पारेनी एवं पवन सुखाई पारेनी। एहा ही हेउछि जीवनर सबुठु बड़ रहस्य। किंतु जदि आत्मा अमर तेबे मनीष दुख काहेकि पाए। आपण एही शरीर नुहंती। हाँ, आपण ठीक शुणिछंती, एही शरीर दिने नष्ट हेबो किंतु आपणक आत्मा केबे नष्ट हेबो नाही। भगवत गीता रे श्रीकृष्ण कहिछंती आत्मार जन्म नाही, मृत्यु नाही, एहा अजर अमर एवं शाश्वत। भावंतु आमे निजर प्रकृत स्वरूप को भूली जाउछे। आमे निजको केवल शरीर बोली भाबुछे किंतु गीता आमको शिखाए आमे शरीर नुहे, तुमे सेही अमर आत्मा। एहा ही हेउछि जीवनर सबुठारु बड़ रहस्य। किंतु प्रश्न हेउछि जदि आत्मा अमर तेबे आमे दुख काहेकि पाउछु। यार उत्तर गीतार परवर्ती शिक्षा रे लुचिछि। आपण केबे भाबिचंती कि आमे केउठारु आसुछु, मृत्यु परे केउठाकु जाउछु, एही जन्म कि आमर प्रथम जन्म। भगवत गीतार श्रीकृष्ण एक आश्चर्यजनक सत्य कहिसंती, आत्मा अमर किंतु शरीर बदली जाए।
ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମର ଏହି ଜୀବନ ହିଁ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଆମର କର୍ମ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ପଥରେ ଯିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଏହିଠାରେ ଗୀତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଧନ, ରୂପ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ନୁହେଁ। ତେବେ ମଣିଷର ଜୀବନର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗୀତା ଏହାର ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ମଣିଷ ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି? ଧନ ପାଇଁ, ନାମ ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଖ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେତେ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଏ। ମନ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ସବୁ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଏହି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେଦିନ ମଣିଷ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଯାଏ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତି କିପରି ପାଇବେ? ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାର ଏକ ସରଳ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। କାହାର ପାଖରେ ଧନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର ପାଖରେ ନାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ ଅଛି। କାରଣ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତଥାପି ହୃଦୟ ଖାଲି ଲାଗେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି? ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ସେହି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମନ କେବେ ଅତୀତକୁ ଦୌଡ଼େ, କେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତିନୋଟି ସରଳ ପଥ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର କିନ୍ତୁ ଫଳର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୃତୀୟ, ସମଭାବ, ସୁଖ ଆସୁ କି ଦୁଃଖ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଣିପାରିବେ ତେବେ ବାହାରେ ଝଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୀତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର